Hello, tuni KUKI channel vazo se na bon chawen lem ne hivin tuni a hi Afghanistan Gam sunga suicide bomb apu je in mi som ni walang hi athi ti a hi mo a hi in a hi le hi chi to bang thil so ho hi Afghanistan Gam sunga Afghanistan Taliban hon government a hin ran zowa kona thil so khat be na to bang a hi in ti chu niau cha cha ho cha na thawin hi jong le hi ho chu hutita Taliban ho hin ana so do lo wa hin a hin la tu chunga hi Taliban hon jong Afghanistan Taliban ho jong hin a sel do zo to po veti mo a hi in hi chi bompo na hi foreign minister pa Afghanistan foreign minister pa office maya bompo ke a hi ti a hi mo a hi in hi chule hi chi mi som ni keu hi lovin mi tampi jong a ki tong khai ti a hi mo a hin mi khen khat chun hi chi wa Taliban hon Afghanistan a hin lo zo wa hi koin ama ho hi target a bol kit ham a hi lo la koi hon apu ki sa ham ti a jong hi thu do tampi inei mai the ni he che theina devin tu ni a hi chi chung changa hi holim na hin nei we ten chaba article a hi ga veleuchun hi chi bompo na Afghanistan foreign minister pa in maya suicide bompo ke hi ISIS ho hin ke ho ka hi ve ti a hi ki phon na anei vi ti a jong hi mo a hi in hichiba Kabula tilhen Afghanistan police on as na sei kit na wa cho ahile hichi bompo na hi civil mi nga bo athi ti a hi ana lep kit govin hi ho jong hi sel do ding ana gove ti a hi jong le na sel do zo po vin hi chewa hi media ja chum che a hi ji chun ama ho jong hin aga vin a hi le mi som ni lang athi mi som li walang jong hi na sata ki tong kha hi ti a hi mo a hi in article zat chom khat news zat choma hi ga vakit lew han chaba jong hi Afghanistan foreign minister in maya bompo je a hi mi som ni athi ti a jong hi mo ai kinin BBC news a jong hi ga vakit lew han ama hon a saina wa hi mi zat chet wang chu sei po wen hi jong le mi tampi akitong khain mi tampi jong athi ti zo a hi ana save ti a hi in a hi le ipi bola Afghanistan Gam sunga hi ISIS hon Afghanistan Taliban ho attack a bol the ham Afghanistan Taliban ho le ISIS ho hi thakhan hi lo ham apang khom hi lo ham ti a jong hi mi tampin thudo enei mai the wa hi ni cho jong chu het thim na di win hi chi video hi achai chan ana vele chun bon cha hi het thim theina di win hen sai hui tin hi chi masanga chu hi chi bompo na chung chang detail de win neu cha ga vele hen Afghanistan foreign minister pa in maya bompo ke hi police ho hin analep govin hichiwa hi mi civil mi nga bo akitong khai ti a hi ana sevin a hin la hichiwa media hon hoita anavet nawa chu mi som ne lang hi thi a hi ti a jong hi ana sei kirvin hichiwa ISIS hon ki phun na a hin nei nawa jong hi mi khat hin anamu ti a hin ama hon ki phun na ananei naw hi neu cha ga sei belew han ISIS son hi chiwa thu phon a hi nei nawa hi chi bompo na hi ki ho bol a hi ti a ana sei nawa a sei be nawa chu a hi le ama ho hin Afghanistan Gam sunga hi foreign gam dang ho hi ung ki kum da le ti hi adeyo a hin la Afghanistan Gam sunga hi Taliban ho hin hoita government a form na dingai sum ngai cha hin sum adeo a hin hi chi sum ho cha nei lo je wa tu chan ge ya hi Afghanistan Gam sung hi develop zo lo a hin hoita government dang banga government ki form thei be se nai lo a hin la China le Turkey in hi chi Afghanistan Gam sungai project za chom a hin po lu na wa hi ta chu Afghanistan China jong hin Afghanistan Taliban hoi government khat a hi ti a hi pom na anei nai lo a hi jong le ama ho hin agam sunga investment building thawla ding ti phatma sa jong chu video kana sim ta in hi chi benai lo ho jong chu nan nung vet theu a hi in China in Afghanistan Gam sunga Afghanistan to ki thoding Afghanistan Taliban ho to ki thodinga thulu na ani tia kana sim a hi ni chiwa jong chon na veleu chun
China jong hin hi chi Afghanistan gam sunga hi thau izat ham khat la do ding ti a hi pan ala jing a hi ni chi investment a hin bola kuna hi Taliban ho hin foreign gam ho tilhen gam dang hon hi chi gam sunga hi project a hin nei vai le sum hi zat ki mo a hi ti hi a hin het do phar ba ma ho jong hin gam dang dang ho hin invest in ha bol hen lang Taliban gam sung Taliban in avet kolna Afghanistan gam sunga hi sumtam pi ki molang government jong hi hoita ki form hen lang gam dang ho banga hi government hoita randing ti hi ama ho jong hin masanga thing noi an hi lai wa chu government an vet daw a hi na hin la tu a hi ama ho vai ho maung pan phat wa chu a poimo ho iza ka hi a hin het che no a hi ta in hi za chu tu a ISIS ho hin a seina wa chu foreign mi hi chiwa Afghanistan gam sunga hi koima hung ki kum thailo ding a hi chule foreign mi dang ho to gam dang ho to Afghanistan Taliban hoi na ki kop lo de wa hi ti a hi ki ho na aneyo a hi in hi jong le ama ho hin tu a hi sum anamu phan wa cho aban bana investment hung lut bele ti a hi a deizi a hi chi ISIS ho lungkim hi chi ho Taliban ho vai hop dan cho ISIS ho lungkim lawa hi chi to bang bom po ke sa na ho hi a hin nei a hi ti a hi in ni chi bom apo ke na hi pasal khanen an sei na hi chiwa Mr Karimi kitipan an sei na cha hi le ke jong minister ho gar he kai in apolanga kana towen a hi le ni ta chu pasal khat hin bek khat a hin po in bek a hin po zowa chu bek khat le thal khat hi a po in hita cha hongin ka gari hi ain kho kalin second izat ham khat zo minute izat ham khat zo wa hi bom nasata in hong pu ke ti a chu ama hin media ho AFP ho ke nga hi report anaboli ti a jong chu mu a hin hi chi bom pu ke sa gopa ISIS member pa hin asunga lut ding foreign minister pa building ai lut na asunga po ke sa ding ti a hin la ama lungel banga cho ana lut thailo phana polanga hi chito bang suicide bomb ho hi ana po ke sa hi ti a jong chu mu a hin chule Italian humanitarian agency ho NGO ho hin report an bol dan dong jeiwa cha hi le ngi Kabula suicide bomb po ke na hi mi somli walang hi akitong kha in tu a jong hi ahung lut be jing na lai be ti a jong hi ama ho hin report an bol ke ben hi je a chu tu chan ge a hi Afghanistan gam sunga thil neu cha boina ho a hi lo le Afghanistan Taliban la ISIS ho ki ka a boina ho hi Afghanistan Taliban ho in asel gugovi ti chan ge ya jong hi mu a hin musanga Afghanistan gam sunga government adangin an ran la ya cho hi le ama ho hin agam sung hi chu ding hi chi Afghanistan gam ho jo si la aban le ISIS ke kiti ho chu crusan kiti ho loi cho hi ben ama ho province a hi ja cho ama ho to hin ki tho a pan anan la a hin la tu a hi government a hin ran phan wa hi ama ho jong hin agam hi develop sa ding government dang banga hoita agam sung hi vet golding ti lang hi hung lut danu a hi tai ni je a chu hi chi Afghanistan Taliban lungel he ISIS ho hin ana data povin hi je a chu tu chunga hi chito bang thil so hi a hi ti chu I het theina dewa e chi bompo na chungchang ho in sewa hin a hi le ISIS ho goal hi ipiham ti chu tup le doi hi ipiham ti aile ama ho hin hi chi Afghanistan keu hi atup a hi po in het diu khat chu global hi ama in vai hop ding banoi le se na he atha hat pen hi ding chule ama ho hin banoi le se hi po ding ti hi ama ho tup le doi hi na di se na muslim country na ho hi ama ho hin ita chu atum be a powerful ta to a US superpower a hi banga hi ama ho superpower hi noma ta chu tup le doi ho hi nei wa pan ala jing wa hi ni chiwa map avom ho hi imu de wa hi in ni chi avom na si ho hi ama ho hin ama ho gama sima ama ho control na noya hi chu ho si hi koya ta chu wa noi li se na jong he hat pe na
panding ti a hi ISIS ti a hi ana form a hi in chule ama o hi province zat chom a hi ana ki hom ve ti a hi in chiwa he thei diwa chu khurasan ki ti pen hi chi hin tu a Afghanistan gam sung chu a ho a hi in za chu tu chunga hi chi bompo ke sa jong hi ISIS ke ho ke akiti ting la chun khurasan ki ti na a hi in chi ho hin ke ho ka hi ve ti a hi ki phun do na ho hi ananeu a hi ti chu mo a hi ni chiwa jong hi Yemen na ISIS ma hi vin hi zong la ama ho hi state chom to banga Yemen ti a hi min za chom mai tai ki min vo a hi zong le tu chunga thil so na pen hi a hi le ISIS ke khurasan ki ti ho hin hi chi Afghanistan to gon thil bol hi ISIS dan to ki to lo hi je a chu hi chi to bang thil so hi anaki bol la hi ti a jong hi amo hin phon do na ai nei ve ti chu neu khat Afghanistan gam sunga bompo hi iti da na a hi lo le pi bola tu Afghanistan gam sunga Taliban hon vai hom ta koin bom aga khi kit ham a hi lo le ama ho le Afghanistan Taliban la ISIS ki ka ki to lo na chu IPPN ham ti chu neu khat iga het theine dewa hung kil che theina hi chi chon cho hi het thim deu ka ta sanin ITM khana hi chi ki ka jong hi het thim lo o ma hi le komena chu nen ki do ki the wa hi a hin la comment mai za chom min ki bol ho wang chu abona hung ki don but zo lo a hin ITM khana comment poimo dewa hung ki don but dinga kilomta hung comment ho wang chu ki la so lo wa hi ti chu China iga sei theu hin tin tuni KUKI channel vezo se na chung vin ka ki pa in na bon cha vin pathin in phatheina bo jing taw hen